ریکارڈنگ شروع ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ، جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اسے ذہن نشین کر دیجئے، اسے قبول فرمائیے. صحیح پڑھنے، صحیح پہنچانے، صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے اور اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے، اما بعد ایک آیت ہو گئی تھی، 25ویں آیت جہاں تک مجھے یاد ہے. اٹ واز آن 10. یہ آیت ہو گئی تھی. اس کو چھوٹا کرو گے. یہ سارے لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ادھر آ گیا تو چھپ جا رہا ہوگا. اس کو اوپر بالکل. اچھا، یہاں کر دیجیے. چلیے، یہ آیت ہو چکی تھی جس میں بشارت دی گئی تھی ان لوگوں کو جو نیک عمل کریں اور ایمان لائیں کہ ان کے لیے جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو بھی رزق دیا جائے گا یا وہ رزق دیے جائیں گے پھلوں کا، اس وقت وہ کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. اب اس میں ہم دو خیالات مفسرین کے لیے تھے. یا تو جنت میں ایک پھل کا رزق دیا جائے گا، اس کے بعد دوسرا کوئی آئے گا تو شاید وہ ایک دوسرے کے متشابہ ہوں گے. لیکن زیادہ صحیح یہ قول معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا کے پھلوں سے مشابہ پھل جنت میں بھی دیے جائیں گے. اسی لیے وہ کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. یہ تو ہم کو دیا گیا ہے اس سے پہلے دنیاوی زندگی میں. وہ اتو بھی متشابہ، وہ متشابہ یا اس کے جیسے دیے جائیں گے، لیکن وہ ٹیسٹ میں بالکل مختلف ہوں گے. وہ جنت کا پھل اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو ہر مومن کو چکھائے. آمین. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. یہ ازواج کے معنی ہم معلوم کر لیے تھے، اس کے معنی اسپاؤس کے ہیں. وہاں پر مطہر، جو تمام ہر قسم کی گندگی سے پاک ازواج ہوں گے، وہ ان کو دیے جائیں گے. اور خالدین کا جو لفظ آیا ہے they will remain in the جنت ہے اس میں فار ایور اینڈ ایور. چلیے، اس کے بعد دوسری آیت
چیز ہے یہ ہے، یہ میں پرسوں بتایا تھا کہ یہ آیت شازیہ کرے گی، اس دن ہاتھ اٹھائے تھے، اس کے بعد پھر یہاں کے شرکا کو موقع دیں گے، یا پھر اور کوئی لیڈیز میں ہاتھ آن لائن میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. چلو شازیہ جلدی کمن. آر یو دیر شازیہ؟ سر سو گئی لگتا ہے. ہاں شازیہ سو گئی. یس سر. میں کو السلام علیکم. آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام. بالکل آ رہی ہے، بہت اچھی آواز ہے. راستے میں ہوں ہیوسٹن کے. اچھا سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اس میں سر ہم ان اللہ سے فما فوقہا تک ایک سلیش کریں گے، پھر اما الذین آمنوا فیعملون انہ الحق من ربہم تک کریں گے، پھر اما الذین فیعلمون انہ الحق من، ٹھیک ہے چلیے. ربہم تک کریں گے، پھر اراد اللہ بہذا مسئلہ تک کریں گے، پھر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا ایک ہو جائے گا، اور پھر وما یضل بہ الا الفاسقین ایک ہو جائے گا. گڈ 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 گڈ. تھینک یو سر. سر اس کا پھر یہاں سے شروع کریں گے. ان اللہ بے شک اللہ نہیں، یستحی اس کا روٹ ورڈ ہے حیا ہا یا مطلب ریاض سے ہوتا ہے، لیکن سین تا کی اضافت سے اس کا مطلب ہے شرماتا نہیں. بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ یدربا کہ وہ دے مثال. ضربا اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی کہ مارنا، لیکن اس میں مثال کے ساتھ آئے گا تو مثال دے، اور ان آنے کی وجہ سے وہ مصدر ہو جائے گا، اسی لیے ضربا پہ زبر آیا ہے، نصب آیا ہے، تو وہ ہو جائے گا کہ وہ مثال دے. ماں مثلا مثال دے سے زیادہ مثال دینے سے، مثال دینے سے، کوئی نہیں بھی مثال دینے سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال دے. کوئی بھی نہیں ہے مثال دینے سے. ہاں وہاں بعودتن کہ مچھر کی فما فوقہا یا کوئی اس سے بھی اوپر چیز، یعنی اس میں اوپر سے مطلب یہ کہ اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز. ویری کہ گڈ. فوقہا یعنی اس سے اوپر کے مطلب یہ میں آئے گا کہ اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز کی مثال دے اللہ تعالیٰ. ویری گڈ. فَأَمَّا الَّذِينَ تو بس وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کفر کیا جنہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ماذا کیا ہے، اراد اللہ ارادہ اللہ کا، بہذا مسئلہ اس مثال سے، یضل بہ کثیرن وہ بھٹکاتا ہے اکثر کو اس سے، وہ بھٹکاتا ہے اس سے اکثر کو، اور ویہدی بہ کثیرا وہ ہدایت دیتا ہے اس سے اکثر کو. وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں وہ بھٹکاتا اس سے سوائے فاسقین کے. ویری گڈ. اور اس میں یضل یعنی جو لوگ اس مثال کو اس طرح لیتے ہیں کہ یہ کیا حقیر مثال دی اللہ تعالیٰ نے، وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں. اور جو لوگ اس کو اللہ کی اس سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق مطلب اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں، اس میں وہ ہدایت ہے. تو میرا یہ خیال ہے. شاباش شاباش. تھینک یو سر. تھوڑی سی چیزیں ہیں جس کے اوپر غور کریں گے جو بہت ضروری ہے. پہلا جو حصہ ہے ان اللہ لا یستحی، یہ ان کا جملہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، لا یستحی اس کی خبر ہے. اب یہاں پر ایک بڑا سیریس سوال میں تمام شرکا سے کر رہا ہوں. اب آپ کا وہ مائک آف کر دیجیے. چلیے ایک سیریس سوال یہ ہے، یستحی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حیا ہے، حیا سے نکلا ہے. حیا کے معنی کیا ہے؟
शर्माना, हया के माने शर्माना है। और पता नहीं हम लोग कभी गौर करें या नहीं करें कि अल्लाह के लिए शर्म का लफ्ज या शर्माना का लफ्ज ये बहुत ही awkward मालूम होता है। It's very unsuitable, not only unsuitable but very unsuitable कि अल्लाह के लिए हया का लफ्ज। तो यहाँ पर अल्लाह के लिए यस्तही, वो नहीं शर्माता या उसे हया नहीं आती कि वो बयान करे। यज़रिबस ने, जैसे अभी शाजिया ने कहा, अनाने से ये मज़दर आएगा कि वो बयान करे, उसमें कोई टेंस नहीं है। कोई मिसाल जैसे मच्छर या उससे भी बढ़कर, फौका के माने उससे भी बढ़कर। कोई मुझे बता सकते हैं तो क्लास में मौजूद है उनमें से कि ये यस्तही अल्लाह के साथ जो है तो क्या माने? पहले हया क्या होती है देखिए, आपको शायद बहुत सुनी है ये दो हदीसें, सैकड़ों बार सुनी होगी। एक वही एक ही हदीस है लेकिन मुख्तलिफ उसके रिवायतें हैं। एक ये है कि अल हयाउ निस्फुल ईमान, बहुत मशहूर हदीस है, बच्चों को भी पढ़ाते हैं हम। अल हयाउ निस्फुल ईमान, हया आधा ईमान है। और एक उसी दूसरे वर्जन में भी वो हदीस आई है, अल हयाउ, क्या है उसके बाद? सिर्फ वही सेम बात है लेकिन वर्जन निस की वजह है, जुजुल ईमान। हया ईमान का एक जुज है, दोनों तरीके से बयान हुई है। तो अब हया ईमान का जुज है तो पहले हया के क्या माने होंगे? एक बहुत अहम बात, इसी को रिसर्च करते हैं, इसी को तदब्बुर कहते हैं। हया के माने क्या है? तो वो शर्माने के माने क्या है? हयात, जिंदगी। हाँ? सर हयात कह रहे हैं। हयात नहीं है, हया है। हया, हया है ये अलीफ हमजा, हया, हयात नहीं। ला यस्तही, वो शर्माता नहीं है, मुजारे है। कौन है? अल्लाह है, उसका इस्म है। अल्लाह नहीं शर्माता है ना। अल्लाह को हया नहीं आती है। तो ये हया का लफ्ज क्या है? ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। आसिफ, आसिफ जो है कहाँ से लाया नहीं मालूम सोच, मगर लेकिन हया जो है बहुत अच्छा। दैट इज द कंक्लूजन आई एम कमिंग टू। हया जो होती है, कोई भी काम या बात जो बेहयाई की हो या गुनाह की हो या खराब हो, उससे बचने का नाम हया है, उससे रुक जाने का नाम हया है। मोमिन को हया आती है। और हया मुख्तलिफ कल्चर में मुख्तलिफ मायने रखती है। इस्लाम में हम देखेंगे मर्द हैं, सतर का ख्याल रखेंगे लिबास में। ख़वातीन हैं, पूरा बहुत सारी 99% सतर का ख्याल रखती हैं, स्कार्फ बांधती हैं। लेकिन यूरोपियन कल्चर में हया का कोई तस्वुर नहीं है। जितने कम कपड़े पहन सकते हैं उतने कम, या नहीं भी तो चलेगा न। तो वो हया का कोई तस्वुर ही नहीं है, उनके पास कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पर जो हया है उसके माने हुए कोई बुरी बात। एक बात मेरी समझ में आ रही है। दूसरी बात यह है कि बुराई हर जगह एक अलग कॉन्सेप्ट रखती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बुराई हर कल्चर में एक अलग कॉन्सेप्ट रखती है। इस्लाम में बुराई का अलग कॉन्सेप्ट है, यूरोपियन कंट्रीज में अलग कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में अलग कॉन्सेप्ट है, इंडिया में अलग कॉन्सेप्ट है। कौन सी चीज बुरी है, कौन सी चीज अच्छी है, उनके पास अच्छी है, हमारे पास बुरी है। ठीक है। तो अब ये
حیا جو ہوتی ہے جس کو ہم برا سمجھتے ہیں اس سے رکنے کو حیا کہتے ہیں. اگر وہ بری ہے تو ہم اس سے بچیں گے. اب یہ جو اعتراضات نوح علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پہ جو کیے گئے وہ یہ ہے کہ یہ تو بڑی بری بات ہے جو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سب کو چھوڑو اور صرف ہماری عبادت کرو، میری عبادت کرو. ہمارے آباء و اجداد کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں سینکڑوں بتوں کو پوجا کرتے تھے، ان سے منتیں مانگتے تھے، ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور ہر ایک گروپ نے جو اگینسٹ میں تھا وہ یہی جواب دیا کہ تم جو بات لائے ہو اپنے نبی کو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے پاس بہت اچھی بات ہے ان تمام بتوں کی پرستش کرنا، ان کو سفارشی سمجھنا یا ان سے مانگنا، یہ اچھی بات ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے کہنے سے حق بتلانے سے نہیں چکتے، نہیں رکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حیا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے کہنے سے ایک اللہ کی عبادت کرو کہنے سے نہیں چکتے. تو یہ حیا کے معنی اللہ کے ساتھ حیا کو نہیں جوڑ سکتے، اس لیے کسی کے اعتراض پہ وہ بات بیان کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی رکنے والے نہیں. اب یہ حیا کا تصور آ گیا آپ کے پاس. اب تک جو ہم پہلی آیت میں پڑھے تھے، اس سے پہلے پڑھے تھے کہ وہ اگر یہ قرآن پہ شک ہے تو ایسا ہی یہ قرآن لے کے آؤ، چیلنج تھا. اور پھر اس کے بارے میں اللہ نے جواب بھی دے دیا تھا کہ ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اور تم نہیں کرو گے اور کر بھی نہیں سکتے. اس کے بعد یہ کیا جوڑ ہے کہ ایک دم ایک مچھر کی مثال کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایسی مثالیں دینے سے جو مچھر سے بھی کمتر مثال ہے. What link does it have with that challenge؟ اس جیسا ایک کلام بنا کے لاؤ. آصف جو ہے مین آف دا میچ ہو گیا، اس نے رکنے کے معنی جو کیے تمام ترجموں میں یہی آپ کو ملے گا کہ اللہ نہیں شرماتا. It's very awkward. مودودی صاحب کیا کہتے ہیں؟ شرماتا نہیں. جتنے ترجمے میں دیکھا اس میں اللہ نہیں شرماتا. شرم کا لفظ اللہ کے ساتھ جوڑنے میں مجھے تو تھوڑا تردد ہوا، اسی لیے ریسرچ کرنا پڑا کہ یہ شرمانا اور اللہ کا شرمانا، یعنی for you it is a bad thing but for Allah it is the حق. تو یہ پہلے ٹکڑے میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رکنے والا نہیں ہے. تو میرا سوال کیا تھا آپ سے، آن لائن جو ہے وہ بھی اگر چاہے تو جواب دے سکتے ہیں کہ اس جیسی صورت لاؤ، ایک چیلنج تھا. اس کے بعد ایک دم یہ بات کہ اللہ مچھر کی مثال دینے سے رکنے والے نہیں ہے. واٹ لنک ڈز اٹ ہیو؟ کوئی ہے وہ اقبال کی آواز؟ ہاں کون؟ تو پہلے بھی وہ سورہ میں آ چکا ہے آیت کہ جو مکھی اگر بیٹھتی ہے بت پہ تو ان کا کھانا لے کے چلی جاتی ہے، تو اس کو بھی وہ نہیں روک سکتے بت. میرے سوال کو کیا ہے، وہاں پر ایک چیلنج تھا اس جیسی صورت لے کے. اب یہاں پر ایک بات آ رہی ہے جو اس سے کوئی کنیکٹڈ نہیں نظر آ رہی ہے مجھے فی الحال، کہ اللہ مچھر کی مثال دینے سے نہیں رکے گا. تو پہلی What is the link between that challenge and this statement؟ اس سے پہلے جو صورت آئی ہے اس میں آیات میں یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مکھی اور مکڑی کی مثال بھی دی تھی، اور سورہ نمل بھی ہے شاید اس میں چیونٹی کی مثال بھی دی تھی.
नमल है, नहल है, अनकबूत है, सूरों के नाम भी हैं। तो ये सूरह तो बाद में नाजिल हुई है ना, सूरह बकरा। परेशान हो रहा है, मेरा सवाल कोई नहीं समझा। वो सही है बाबा, उसमें अनकबूत भी एक सूरह का नाम है, नमल भी एक सूरह का नाम है, उसमें चूंटी की मिसाल है, यानी वो कैसे बात करी और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन लिया। नहल की भी बात हो रही है, मच्छर की भी बात होती है, मक्खी की भी बात होती है। मेरा सवाल वो नहीं है, लिंक मैं ढूंढ रहा हूँ, लिंक ढूंढ रहा हूँ कि एक चैलेंज ये किया गया कि ऐसी सूरत बना के लाओ, फिर ये कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं रोकेगा मच्छर या मच्छर से कम हैसियत की चीजों की मिसाल। कोई और नहीं है यहाँ पर हाजिरीन में से। चलिए मैं दे देता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जो दूसरा बड़ा एतराज था, एक तरफ से फारिग हो गए, उनको जवाब दे दिया है कि न तुम ला सकोगे ऐसी सूरत और न हरगिज बना सकोगे। अब उसके बाद एक दूसरा एतराज उन्होंने शुरू किया कि ये अल्लाह का कलाम है तो इसमें मच्छर की मिसाल, मक्खी की मिसाल, नमल की बात कैसा होती है। उनके जहन में ये था कि जितना बलागत वाला कलाम होगा उसमें ऐसी छोटी छोटी हकीर चीजों का जिक्र नहीं होगा। और ये उस जमाने का लिटरेचर भी था, रब्बी लिटरेचर उठा के देख लीजिए, कोई कॉमन चीज की, छोटी छोटी चीज की कोई मिसाल भी नहीं देते थे। उतना क्या 14th सेंचुरी का लिटरेचर उठा के देख लीजिए, चाहे किसी जबान में हो, अंग्रेजी में हो या उर्दू में हो या फारसी में हो, वहां पर उमरा की बात, बादशाहों की बात है ना, बड़ी बड़ी चीजों की, शेक्सपियर के तमाम ड्रामे जो है, जूलियस सीजर पे, किंग लियर पे, और पूरा शाही बातें होती थी। कॉमन इंसान की कोई अहमियत नहीं थी। ये तो 19th सेंचुरी है कि को जिस खेत से मच्छर नहीं रोटी, उस खेत के हर खोशे गुंदुम को जला दो। ये कॉमन आदमी की बात, ये 19वीं सदी या 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के शुरू में कॉमन आदमी को प्रेजेंट किया गया, कॉमन बातें की जाने लगी। लेकिन उससे पहले का जो लिटरेचर है, अरबी का जो लिटरेचर है, उसमें मिसालें भी वैसी मेयार की दी जाती थी जिस मेयार का कलाम होता था, बलागत वाला। उनका दूसरा एतराज ये था कि अगर ये अल्लाह का कलाम है, इसमें मच्छर की मिसाल कैसे आ गई। मिसाल तो कोई बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए थी। मक्खी की मिसाल कैसे आ गई, चूंटी की मिसाल, ये तो छोटे मोटे किस्म के कलाम में होती है। ये दूसरे चैलेंज का जवाब है। इज माई पॉइंट क्लियर डॉक्टर साहब? है ना, ये दूसरे चैलेंज का जवाब है कि ये अल्लाह ये कहते थे कि ये आपका घड़ा हुआ कलाम है। अगर अल्लाह का कलाम होता तो उसमें इतनी छोटी गिरी हुई चीज की मिसाल नहीं होती। और फिर वो यस्तही के मैंने कभी भी शर्म नहीं आती या उसको हया नहीं आती, उम्र भर नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे एतराज पे अल्लाह ये मिसालें देना नहीं रोकेगा। बात दिल को लग रही। तो यही पहली बात हुई कि अल्लाह नहीं रोकेगा कि वो मिसाल दे, बिकॉज यू आर ऑब्जेक्टिंग ऑन इट। पूरे आयतों के टुकड़े जितने अभी शाजिया ने किए सब एक दूसरे से लिंक रखते हैं कि मच्छर की, और फौखा के माने उससे बड़ा, फौक माने ऊपर, ताहत माने नीचे। तो यहाँ पर फमा ताहतिहा नहीं है, उससे छोटे की मिसाल नहीं है, उससे बढ़कर भी, मच्छर से बढ़कर तो हाथी की नहीं, ऊंट की नहीं, उससे भी कम तक, ये बलागत है कलाम। उससे भी बढ़कर अगर कोई मिसाल देते हैं, बढ़कर के माने क्या है, उससे भी हकीर कोई मिसाल है, तो अल्लाह वो मिसालें देने से रुकने वाला नहीं है। बिकॉज यू आर ऑब्जेक्टिंग ऑन इट दैट दिस इज नॉट द, these are not the words of Allah subhanahu wa ta'ala, this is a man made kalam.
लिंक समझ में आ रहा है? तो जब तक लिंक समझ में नहीं आया तो कुरान में भी इंटरेस्ट नहीं होती कि उधर एक चैलेंज करे, अब कह रहे हैं कि हम मच्छर की भी मिसाल देंगे, उससे भी छोटी चीज की मिसाल देंगे। That is the beauty of Quran. हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया कि अल्लाह नहीं रुकेंगे मिसाल देने से। मिसाल देते हैं, दिए देंगे, कुछ भी नहीं है। मिसाल देने से जो कुछ मच्छर है या उससे भी हकीर चीज की मिसाल देते रहेंगे, इसलिए कि ये इसमें जो सबक है वो सबक पहुंचाना है। अब ये मिसाल सुनने के बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं। कौन है वो? आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। अल्लाह के कलाम पे ईमान लाए, अल्लज़ीना वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, उनके पास कोई रैब नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है, कोई डिलेमा नहीं है। फयअलमूना अतफ़ यअलमूना कौन सा सिगा? जल्दी जल्दी, सब्जेक्ट क्या है? या बोले तो क्या है? वो अल्लज़ीना, वो लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? अन्नहू की ज़मीर किधर जा रही है? हू किसके लिए है? नहीं 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 नहीं, अभी कुरान को इतनी दूर तक हू नहीं लेके जाइए। किसको, किसकी तरफ जा रही है? कि वो कौन है? वो नहीं नहीं, वो तो नहीं डॉक्टर साहब, थोड़े जबरदस्त चल रहे थे। देखिए, फअम्मल्लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान लाए, फयअलमूना वो जानते हैं, ये धैर्य अन्नहू वो यानी मिसाल, वो मच्छर की मिसाल, अल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, वो हक है। हक और बातिल वो रोज में क्लास शुरू करने से पहले भी वो दुआ कर पढ़ते हैं, हम असरार अहमद साहब भी पढ़ते हैं, मुख्तलिफ भी पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हक हक नजर आए, बातिल बातिल नजर आए। शैतान हक को बातिल बना के पेश करता है और कभी बातिल को हक बना के पेश करता है। ठीक है, वो तो इसको सुनते ही कहते हैं कि ये मिसाल हक है। और किसकी तरफ से है? रब्बिहिम, हिम किसके लिए गया? अल्लज़ीना आमनू। क्लियर हो गई? लिंक है, बराबर मिल रहा है। मौलाना क्या फरमाते हैं डॉक्टर साहब? मैं आजकल देखना छोड़ दिया इस वास्ते कि मेरे पास डॉक्टर साहब मैं बोला उसको पढ़ना क्या है। यही बात ये सही के बारे में क्या कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं शर्माता। शर्म का लफ्ज अल्लाह के साथ, हया नहीं आती अल्लाह से। उन्होंने चेंज नहीं किया, अच्छा उसको उन्होंने शर्माता ही रखा कि अल्लाह ताला हर किस नहीं शर्माता। नहीं, जो डिटेल में जाते हैं, एक एक लफ्ज के ऊपर गौर करते हैं, वो मुफस्सिरीन जो है ये पॉइंट लेके आते हैं, हया का ताल्लुक अल्लाह से नहीं है, बंदों से। हया का ताल्लुक अल्लाह से है ही नहीं, बंदे से है। और इसने कहाँ से लाया था नहीं मालूम, मारा घुटना फूटी आंख। रुकने के माने जो कहा 100% सही है कि रुकना, अल्लाह रुकने वाले नहीं है ऐसी मिसालें देने से, अगर तुम एतराज करो। अब एक ग्रुप का हो गया कि जो ईमान लाए, अल्लज़ीना आमनू फयअलमूना की ज़मीर किधर जा रही है? है ना, सजदा करेगा। हाँ, एक सेकंड सजदा, अभी पहले ये हो जान दो। अन्नाहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, हू की ज़मीर किधर जा रही है? हू अभी आया था, मिसाल की तरफ, मिसाल की तरफ जा रही है। ये मिसाल हक है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि इस मिसाल में क्या फायदे हैं।
सर حق ہے کس کی طرف سے؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ اس کے بعد دوسرے گروپ کا ذکر ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ دوسرا گروپ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، جبکہ الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا، کفرا اس کا روٹ ورڈ ہے، کفروا جو تمام کے تمام انکار کیا اللہ کے کلام سے جن کو شک تھا، پھر فایت ہو گیا، وہی یقولون ہے، وہ یہاں پر یعلمون تھا، یہاں پر یقولون ہے، کون سا صیغہ ہے؟ مضارع ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، اب وہ شک و شبے میں ہے، ماذا اراد اللہ، ارادہ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ ارادہ کے معنی وہ ارادہ کیا، اس کے بعد سبجیکٹ آ گیا اللہ آ گیا، تو ماذا کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا مثلا، یہ پورے کا پورا اس کا مفعول ہے، اس مثال سے اللہ کیا چاہتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ کافر ہے، وہ اللہ کے کلام پہ ایمان نہیں لاتے، تو اس مثال کا مقصد کیا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ There is a comparison in between two parts of this آیا، ایک تو وہ ہیں اما الذین آمنوا، وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، اور دوسرے وہ لوگ ہیں اما الذین کفروا، وہ ایمان جو نہیں لائے، کفر کیے اس کلام سے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مسئلہ، اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے، مچھر کی مثال کیوں میں؟ یہ دونوں گروپ کے مائنڈ سیٹنگ ہمارے سامنے آ گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری ٹکڑے میں اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ ایک ہی مثال ہے، وہ کسی کو راستہ بتاتی ہے، کسی کو گمراہ کرتی ہے۔ راستہ حاصل کرنے والے یضل بہ کثیرا، وہ یہدی بہ کثیرا، دونوں گروپ ہے، کافروں کا گروپ ہے، یضل بہ وہ ان کو گمراہ کرتا ہے، ان میں سے بہت سو کو وہ صرف مچھر کی مثال سن کے قرآن سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ یہدی کا اور وہ یضل کا سبجیکٹ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہی ہے جو ان کے اپنے سوچ کے لحاظ سے ان کو گمراہ کرتے، گمراہی پہ جانا چاہتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہزار بار ابھی تک ہم مثالیں کر رہے ہیں کہ جس کو قرآن میں پورا کچھ نہیں نظر آتا، عورتوں کا پردہ نظر آتا ہے، ٹیررزم نظر آتا ہے، جہاد نظر آتا ہے، اور باقی کوئی اچھی چیز ان کو قرآن میں نظر ہی نہیں آتی۔ جس کو نظر آتی ہے وہ جو دوسرے بھی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑا امن کا مذہب ہے اور پیس کے معنی تعریف کرتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی مثال سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اسی مثال سے پہلے گمراہ کرتا ہے، اسی مثال سے یہدی بھی کثیر، اور اس کا کنکلوژن ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اب ہر ایک کو گمراہ نہیں، اللہ تو پہلے خود گمراہ کسی کو نہیں کرتا، خود گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ اب گمراہ ہونے والا کون ہے؟ فاسق۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فسقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فاسق کسے کہیں گے؟ وہ جو اس کے پاس حیا نہیں ہے، جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور اچھائی کو اچھائی، دونوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا۔ کوئی جھوٹ بولے، دھوکہ دے، اور اس کے بعد بھی سینہ پھلا کے چلے کہ میں نے کیسے بیوقوف بنایا سامنے والے کو، تو بے حیا ہی ہوا نا، وہ فاسق ہوا، وہ گناہ گار ہوا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، ہدایت بھی خود انسان اپنے ہے، اس سے گمراہ کوئی نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جو فاسق ہے۔
Is this ayat clear? پہلا ٹکڑا اللہ نہیں رکے گا. یہ چیلنج کہیں محضوب بات ہے ان کا, کہیں ایسا اعتراض کرتے تھے. یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں بات کی جائے, اور یہ بڑا جامع کلام ہوتا ہے. اس سے خود ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ایسے چھوٹے موٹے کیڑوں کی مثال اللہ کے کلام میں نہیں ہونی چاہیے. ڈائریکٹ جواب آ رہا ہے, اعتراض کا کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن اعتراض خود سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ خود جواب دے رہے ہیں کہ ان کے ایسا کہنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ایسی مثالیں دینے سے نہیں رکیں گے, بلکہ اس سے بھی کمتر چیز کی مثال دیتے رہیں گے. پھر دونوں کردار سامنے آ گئے. ایک وہ کردار ہے جو ایمان لایا, ان کے لیے وہ کیا ہیں, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ خود جانتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے یہ اللہ کی طرف سے حق ہے, اس میں واقع میں کوئی بات ہے. دوسرا الذين كفروا جو کفر کیے یقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا, آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ کیا ہے اسی مثالیں دیکھ کے ہم کو گمراہ کر رہا ہے. پھر اس کا کنکلوژن آخری ٹکڑے میں ہر آیت میں تقریباً ہوتا ہے کہ یہ گمراہی اور ہدایت ان کے سوچ کے لحاظ سے ہے. اسی مثال سے کئی لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں, اسی مثال سے کئی لوگ ہدایت بھی ہوتے ہیں. لیکن گمراہ ہدایت پانے والا نہیں ہوتا, بلکہ وہی ہوتا ہے جو فاسق ہے, جو گناہگار ہے, جس میں حیا نہیں ہے, جو بے حیا ہے, جو برائی کو بھی اچھا ہی سمجھتا ہے اور وہی برائی کرتے رہتا ہے. Am I clear? اب یہ ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے. چلیے ہمارے ساجدہ جلدی سے بتائیے کیا ڈاؤٹ ہے, کیا سوال ہے. میں اس سے پہلے بھی شاید بولا تھا کہ آیت ختم ہونے کے بعد میں ضرور 2-3 منٹ. آپ نے پہلے جو ہو کی ضمیر پوچھا تھا اس کا جواب دینے کے لیے ہاتھ کھڑا وہ کیا. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ, تھینک یو. اچھا, اور کوئی اقبال کا بھی کچھ بیچ میں آواز آ رہی, کچھ بولنا ہے سر؟ وہ اس میں کیا ہوا, آواز نہیں آ رہی ہے سر اس پہ تو مچھر کی مثال نہیں ہے اس سورہ میں, تو مچھر کی مثال کہیں اور دی گئی تھی تو اس کا جواب ہے, تو لنک کسی اور سورہ سے ہو رہا ہے. نہیں, بھارت پورے کلام کے اوپر جو اعتراضات تھے, پہلے تو پورے کلام پہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ایسے ہی ایک کلام بنا کے چھوٹی سی صورت. پورے کلام میں کہیں کہیں مثالیں ہیں حشرات الارض کی اور مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں کی, تو اس کے اوپر اعتراض تھا. اللہ کے کلام میں تو یہ نہیں ہو سکتا. کہیں بھی ہوں دو, پورے کلام کے اوپر, اتنے ٹکڑے میں نہیں. اوکے, چلیے. اب اس کے یہاں پر یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جہاں ضرورت ہے وہاں تھوڑی بہت گرامر لکھ دیا ہوں. نہر کی جمع کیا ہے, انہار ہے, اور پھر یہ روزی خو کون سا فعل ہے, یہ پھر کبھی فرصت سے بیٹھ کے تھوڑا ٹائم گزارو اور انشاءاللہ تھوڑی بہت گرامر جس کو دلچسپی ہے وہ سمجھ بھی لیں گے. یہ 2-3 سلائیڈ جنات تجری کہاں سے آ گیا, یہ 12 یہ ہے نا, یہ ہو گیا نل. یہ آیت ہو گئی نا کمپلیٹ, آگے بڑھ سکتے ہیں. چلو اب سر تمہاری باری ہے. یہ ہو گیا, اس کے پورا ایک ایک لفظ کے معنی بھی انگلش میں, تھوڑی بہت جو ضروری گرامر ہے وہ بھی ہے. ہاں سب لکھ دیا اس کے معنی میں. اچھا, اس میں مچھر کی مثال نہیں آئی کہہ رہے ہیں سورہ, مثال نہیں ہے کہہ رہے ہیں. وہ تو پھر بات آپ نے کر دی کہ وہ تو پورے قرآن پہ اعتراض, پورے قرآن پہ اعتراض. جی چلیے اب سر جلدی تمہاری باری ہے, کمن.
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Very good, very good. Come on. Break the ayah into different parts. الذين ينقضون عهد الله. وہاں تک ایک ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، من بعد ميثاقه تک. ٹھیک ہے، چلو دوسرا. ويقطعون ما أمر الله به. ٹھیک ہے، بھی تک ایک ہو گیا، أن يوصل ويفسدون في الأرض. ایک ہو گیا. أولئك هم الخاسرون. ویری گڈ، ویری گڈ. چلیے، یہ جب تک پیسز کر کے اس کا ایک دوسرے سے لنک نہیں پیدا کریں گے آیت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی. ویری گڈ، کم آن. اس کا روٹ ورڈ الذین، تو وہ موصول، اس میں موصول ہو گیا. ینقضون، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. اس میں کیا ہے؟ فعل ہے. فعل کون سا ہے؟ مضارع ہے، ماضی ہے. قیامت تک، اس وقت کے بھی لوگ، آج کے بھی لوگ، قیامت تک کے لوگ جو توڑتے رہیں گے عہد اللہ کو. عہد اللہ ہی کیا ہے؟ اللہ سے کیا ہوا عہد. تو یہ اللہ ہی پہ زیر کیوں آیا؟ اللہ سے کیا ہوا عہد. ہاں، ڈاکٹر صاحب کو بھی معلوم ہے. نہیں، جار تو کوئی نہیں، حرف جار تو ہے نہیں، ہے نا. اور دانش نے تو کہہ بھی دیا اس طرح سے. ڈاکٹر صاحب بھی کچھ کہہ دیے. ابھی کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ ابھی آپ بولے نا، مضاف ہے نا. عہد اللہ ہی اللہ کا ہے. چلیے، اب یہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد، اب اس میں بھی دیکھیں بڑا کنیکشن ہے. ادھر مچھر کی مثال کے بارے میں بات ہوئی اور ایک دم آ کے بات ہو رہی ہے وہ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیا ہوا عہد. کب توڑتے ہیں؟ میثاق کیسے بولتے ہیں؟ مضبوط. ہی کی ضمیر کدھر گئی؟ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ سے زیادہ کہیں اور جا رہی ہے، عہد کی طرف جا رہی ہے. ویری گڈ. یعنی من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد. اب مفسرین کے کئی خیالات ہیں. لست بربکم الاعلی بھی ہو سکتا ہے، جو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے تھے، ہے نا. پھر ایک اللہ کی توحید جس کے اوپر ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا. اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیے، نصرانی بنا دیے، یہودی بنا دیے، ہندو بنا دیے. تو اللہ کی عبادت توحید کے اوپر ہر ایک کو پیدا کیا ہے. یہی یہ ایک ہے. تو اب وہ لوگ جو اس میں خامیاں نکالتے ہیں وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے نیچر میں ہے کہ وہ اس کے اوپر قائم رہنے کا. اب ہم مومنوں کے بارے میں بھی اگر سوچیں گے تو بہت سی ایسی چیزیں ہم دن میں 52 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ یہ بندہ میرا فائدہ کرا سکتا، یہ بندہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، واٹ ایور اٹ میں بی. تو جو اللہ کا عہد ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کی اس سے پہلے کی آیت میں کہا گیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا میں بتایا تھا کہ جو چھوٹی کے مفسرین ہیں وہ توحید کے معنی لیتے ہیں. عبادت تو ان کے نیچر میں ہے. ہر کوئی چیز جس سے ان کو ڈر ہو، اس کے برابر عبادت کریں گے. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا خالق ہے. تو یہ دو ٹکڑے ملتے ہوئے آپ کو اس میں کم معنی امپروو ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں
जो तौहीद का हद, जो एक इसके नेचर पे अल्लाह ने पैदा किया था, मिम्बादी मिसाखे उससे के बाद। हो गया तीसरा टुकड़ा, ठीक है। यक़तऊन, इसका रूट वर्ड क्या होगा? कता के माने कट करना, कट काटना, खता काटना। यक़तऊन माज़ी है, मुज़ारे है, मुज़ारे है तो वो क्या करते हैं? काटते हैं। यस, अमरुल्लाह में क्या रिश्ता है? नहीं हर जगह ला क्या अल्लाह का हुक्म क्या हुआ? अल्लाह का हुक्म क्या है? हमारा क्या है? वो हुक्म दिया। हमारा के माने वो हुक्म दिया। अब वो जो है उसके बाद एक इसम आ गया तो वो खुद ड्रॉप हो गया। उसके बाद क्या इसम आया? अल्लाह आया। तो अल्लाह क्या है? फाइल है। हमारा जो है उसका फेल है। जो अल्लाह हुक्म दिया बिही की ज़मीर के दर जा रही है। जो अहद की तरफ, अहद की तरफ, हद से भी ज्यादा मैं समझता हूँ हमारा की तरफ जा रही है। अमर अल्लाह बिही, जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके बाद के टुकड़े में उसकी वजाहत आ गई। वो उसको कता करते हैं, तोड़ते हैं उस हुक्म को, यानी जोड़ने की बात वो आगे के टुकड़े में आ रही है। यू सिला और आगे बजाय जोड़ने। अब इसमें रिश्ते हैं, नाते हैं, सल्बी रिश्ते हैं, और रहमी रिश्ते हैं, दोस्ती के रिश्ते हैं, नेबरहुड के रिश्ते हैं, पड़ोसी का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है। तो अल्लाह ने सबको जोड़ने का हुक्म दिया। हुकूक़ुल्लाह के अदा करने का भी हुक्म दिया। हुकूक़ुल इबाद का भी हुक्म दिया। जो अल्लाह के कलाम पे ही ईमान नहीं लाया, अल्लाह ही की इबादत नहीं किया, उसकी खुसूसियात बता रहे हैं कि खुसूसियत तो नहीं कहेंगे, उसकी द कैरेक्टरिस्टिक क्या है उनकी? तोड़ते हैं, काटते हैं। मामरुल्लाहु भी, जो अल्लाह का हुक्म है उसको यूसला, बजाय यूसला के वो उसको जोड़े। आने से ये मजदर हो जाता है। यूसला मैंने वो उसको जोड़े, इसमें टेंस नहीं होता मजदर। दो लोग आपस में भी बात है। कौन है? हाँ, वो युफ्सिदूना फिल अर्ज़। इसका नतीजा क्या होता है? किसी चीज को काटना बजाय उसको मिलाने के, तो वो क्या हो गया? उसको क्या बोलेंगे? बस ये फसाद है। यही फसाद है कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम करना क्या है? वो फसाद है। युफ्सिदूना, फिर ये कौन सा सेगा हो गया? क्या है? वो फसाद फैलाते हैं जमीन में। और फिर जो आखिरी टुकड़ा है वो उसका कंक्लूजन है। वहां का क्या था कि फासिकून, इससे पहले की आयत में वो जो है किसी कोई और नहीं भटकता सिवाय फासिक के। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं कि वादा करने के बाद तोड़ते हैं, और जो चीजों को अल्लाह जोड़ने का हुक्म दिया है उनको बजाय जोड़ने के कता करते हैं, उनको काटते हैं। और जमीन में क्या करते हैं? युफ्सिदून, वो फसाद पैदा करते हैं जमीन में। और इन लोगों के बारे में कहा गया उलाइका, क्या है ये उलाइका? क्या है? कौन है वो? उसका सिंगुलर क्या है? उलाइका का उलाइका सिंगुलर क्या है?
कई बार आ गया ये किताब ये किताब वो किताब, किताब में कोई शक नहीं है, वो एक सिंगुलर कह लिया, उलाइका वो सब हुमुल खासिरून, वो लोग हैं वो जो खसारे में, बस वही खसारे में है, खसारे में है। खासिरून क्या है, फेल है या फिर इसमें क्या है, निकला कहाँ से है, खसरा रूट वर्ड है, उसके माने वो नुकसान उठाया। वेरी गुड डॉक्टर साहब, देखो कैसा चल जा रहे हैं। वे फासिकीन की वही बात हो रही है जो कुरान पे एतराज़ात करते हैं, तो उनको कोई बात समझ में नहीं आती तो खाली ये मच्छर की मिसाल के बाद या ऐसी कोई या अल्लाह का कलाम नहीं है बंदे का कलाम कहते हैं, वही लोग ये काम करते हैं कि वो अपने अहद को तोड़ते भी हैं और जो अल्लाह हुक्म दिया है उसको क़त्आ भी करते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं। उनको जोड़ने का हुक्म दिया तो वो तोड़ने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, फिसाद कहलाती हैं, और यही दुनिया में फिसादी हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, ये 27वीं आयत। इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? बस नुकसान उठाने वाले, फासिकीन खासिरीन भी है, मोमिनीन मुफलिहून भी। हाँ क्या हुआ, कह रहे हैं कि एक लोग फासिकीन है और यहाँ खासरून है। वो जरा थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, जैसे जेर वाला है, कहीं पर जेर आता है तो हुरूफ से उसको फासिकून उस सूरत में आएगा जब अगर उस पे पेश है, पेश की बजाय हुरूफ से उसको मरफू या क्या कहेंगे मकसूर कहेंगे, मकसूर, या अगर वो वाव है तो उसके माने उस पे पेश है। हुमुल खासिरून ये सब्जेक्ट हो गया, वही नुकसान उठाने वाले हैं। ठीक है, वो दोनों सिर्फ वाव से है और ये से है। मोमिनून मोमिनीन दोनों हैं, लेकिन मोमिनीन जेर से है, कसरा की बजाय मोमिनीन कहते हैं, मोमिनून पेश से है। मोमिन नहीं पढ़ सकते, हरगिज नहीं पढ़ सकते, जमीन आसमान के मानों में फर्क हो जाएगा। जेर आना अगर है तो आप फासिकीन पढ़ेंगे, अगर पेश आना है तो फासिकून पढ़ेंगे। हुरूफी एराब कहते हैं, ये एराब पेश जेर जबर के एराब नहीं होते, हर्फ से एराब लगाए जाते हैं, इस वास्ते के वो जमा है, उसमें एराब खासिरन ऐसा नहीं पढ़ सकते, तो खासिरीन हर्फ से एराब लगाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, लेकिन अभी थोड़ा एडवांस सवाल है, एडवांस है, तो वो हमारे लेडीज के क्लास में हर कोई उसका जवाब दे सकता है। हो गया, नाउ लेट्स गो टू इसमें। हाँ पूछ। पाक में ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया कि रिश्तों को आपने कता नहीं करना। अब ये तो हमारी आम रोज़ा जिंदगी में फैमिली में बहुत आम चीज़ है। अब क्या पहले आदमी का क्या मुकाम है, अगर वो स्टिल ट्राई टू, लेकिन दूसरा बंदा कहता है मुझे बात ही नहीं करता, मुंह कहते चला जाता। देखिए, अब इसमें बड़ा लंबा चौड़ा सवाल जो है हमारे आसिफ हुसैन कर रहे हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है क़त्अ ताल्लुक़ से। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक ये कि अपनी नफ्स के लिए, अना के लिए रिश्तों को तोड़ना वो हराम है, गुनाहगार होगा। ने मेरी बात नहीं सुना, मेरी मदद वक्त पे नहीं किया, मुझे गाली दिया, इसलिए मैं इससे जिंदगी भर बात नहीं करूँ। ये अना के लिए आपने रिश्ता तोड़ा, दैट इज टोटली प्रोहिबिटेड। उसमें एक दूसरे को फिर रुजू होना चाहिए, जो कसूरवार है वो माफी मांग ले या फिर मिल ले। एक रिश्ता तोड़ना अल्लाह के
حکم کے خلاف اگر کوئی جا رہا ہے، اس کو آپ نے کہا یہ مجھے ہمیشہ سچ بولو بولتا ہے، ہمیشہ مسجد کو جا ملا، چلو ظہر کا وقت ہو گیا چلو بولتا ہے، اس سے ناراض ہو گیا، زندگی بھر ناراض رہے لیکن وہ بات کہنے سے آپ رک نہیں سکتے۔ دوستی کرو تو اللہ کے نام پہ کرو، اللہ کے واسطے کرو، دشمنی کرو تو اللہ کے واسطے کرو۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ کوئی نظیر نہیں ہے کہ ہم رشتے توڑتے ہیں۔ اگر نفس کے لیے کر رہے ہیں تو یقیناً آپ بہت بڑے گناہگار ہیں، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس کو ہدایت کی بات کرتے ہیں، وہ آپ سے بگڑ جاتا ہے۔ کیا بات کریں گے، نماز پڑھو، سچ بولو، لازمی بات ہے۔ آپ اپنے چچا کو کبھی بھی جا کے ملے نہیں ہوں گے ابو لہب سے، کبھی اس کی تعریف نہیں کرے ہوں گے، حالانکہ بالکل وہی رشتہ تھا جو حضرت عباس سے تھا، جو حضرت ابو طالب سے تھا، یا پھر حضرت حمزہ سے تھا، وہی رشتہ تھا، سیم۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ رشتے توڑنے والا مذہب ہے، اس میں بھائی سے بھائی کو الگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی دنیا پہ بیٹھے حق اور باطل نہیں، وہ جو آپ رشتے توڑنے والا مذہب ہے، کوئی نہیں کہتا تھا اس پہ ایمان لانے کے بعد باپ ایمان لایا بیٹا نہیں لایا تو باپ اور بیٹے کے رشتے میں دراڑ آ گئی، وہ صرف اللہ کے مذہب کی وجہ سے آئی، ورنہ اور کسی معاملے میں ان میں اختلاف نہیں تھا۔ جو ادھر آ گیا تو وہ بھی ہوتا تھا کہ ایک بیٹا ایمان لایا باپ نہیں لایا، باپ ایمان لایا بیٹا نہیں لایا، ماں ایمان لائی بیٹا لا لیا، بیٹی لا لی۔ تو جو ایمان لایا اس سے مخالفت وہ لوگ کر رہے تھے تو وہ مخالفت جائز ہے، لیکن پھر بھی ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنے کا حکم ہوا۔ ہاں سامنے تھے، اور میں بھی وہی ہوا، بدر میں بھی وہی ہوا، باپ بیٹے سے لڑ رہا تھا، بھائی بھائی سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے۔ پہلے بولیے۔ اسی آیت کے حوالے سے ایک الفاظ اس طرح سے تھے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ناراض ہے، دو بھائی آپس میں ناراض ہیں، ایک بھائی دوسرے کو سلام کرتا ہے، دوسرا بھائی ناراضگی کی وجہ سے اس کا جواب نہیں دیتا، تو جو اچھا عمل کر رہا ہے سلام دینے والا، اس کی سلام کا جواب فرشتے دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما دیتے ہیں کہ اگر اس بھائی نے جواب نہیں دیا، وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں۔ صحیح ہے، پھر سب بولیے۔ ہم جب جمعے کی نماز پڑھ کے جی جی، تو ایک شخص ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یہاں، I think you all know him well, I don't know his name. Okay, love you for the sake of Allah, love you for the sake of Allah, love you for the sake of Allah. Every passing person, میرے نزدیک اس چیز کی کوئی گہرائی نہیں، I don't know. Okay? You don't sit in middle of hundreds of people passing by and ہر ایک کو بولو I love you for the sake of Allah, I love you for the sake of Allah. اب میں نے پہلی بار تو بہت برا سمجھا کہ میں نے اس کا جواب نہیں دیا، مجھے I got like nervous کہ کیا بول رہا ہے I love you for the sake of Allah. پھر میں نے کسی سے پوچھا، کسی نے کہا نہیں آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کم از کم اس کو جواب دیں۔ اب میں نے دیکھا تو میں جب گیا تو کہنے کہ love you for the sake of Allah، میں نے کہا I love you too۔ پھر میں نے گھر جا کے سوچا کہ am I truly being honest? I'm not being honest. Yes. It's just for the sake of it. تو بات یہ ہے کہ دل کی گہرائی جب آپ ایک چیز کو محسوس نہیں کرتے تو آپ اس کا کیا کریں، مطلب وہ تو پھر میں نے رک کے دیکھا کہ لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں، کئی لوگ اس کا جواب نہیں دیتے۔ آپ سمجھ گئے کسی بات کا؟ ہاں وہ ہر ایک کو ہم سے بھی کہا گیا ہے، وہی بات آپ سے بھی کہی گئی، یا اب اس کو ہم جو ہے V2 بول کے نکل جاتے ہیں، V2 بول کے نکل جاتے ہیں۔ مجھے بھی ان کی ایک بات یہ والی لگی، لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ میں اس کے اوپر حسن ظن پہ جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ ان کو ہو سکتا اللہ نے ایسی توفیق دی ہو کہ سب کے لیے ان کے دل میں پیاری پیاری۔ صحیح ہے، چلیے ہو گیا، یہ کلیئر ہو گئی نا پہلے والی۔ تو ابھی تیسری آیت ہے، مگر 9:30 پہ گھڑی کا کہتا ہے ایسا جلدی جاتا ہے
मेरी समझ में नहीं आता इतना टाइम तेजी से कैसे गुजर जाता। एक यहाँ पे बहुत समझ आता है, बहुत लर्न करते हैं स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं। ये टाइम कैसे रखा, अभी 8:30 थे, अभी देखे तो क्या देखे, ये बेल भी बज गई। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये 28 29 होके नया भी शुरू कर देंगे। 30 से 29 तक ये यूनिट खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह सुब्हानो तआला हमको तौफीक दे के इसको दोबारा फिर एक बार ये निकाल के इसके अंदर कुछ अल्फाज है, कुछ फुट वर्ड्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत जिक्र है, जहाँ जहाँ हो सकता है वो मैंने इसमें लिख दिया है। थोड़ा एक बार फिर सुन लें इसको, एक बार रिपीट करने से बहुत ज़्यादा ज़हन में इंशाल्लाह बैठ जाएगा। और अभी 2 आयत में, उसके बाद दूसरा यूनिट शुरू, तीसरा, ये दूसरा ही चल रहा है ना, दूसरा यूनिट चल रहा है ना ये, या सुबुदू, अभी दूसरा यूनिट का दूसरा पार्ट है। चलिए, और कोई सवाल जवाब अगर आप, तो टाइम भी हो गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।